Ada banyak buku yang ngomongin tentang depresi. Mulai dari puisi, cerita, sampai kumpulan-kumpulan prosa yang ngabarin kalau lo emang menderita sekarang. But it's okay. Sure, semuanya berasa ramah, merdu, dan nyaman. Seolah-olah ngasih tahu bahwa segelap apapun terowongan yang kita laluin, sepanjang apapun itu, pasti ada cahaya di ujungnya. Tapi kadang buat gue baca buku kayak gini bisa jadi berasa kayak disuruh tenang sama teman yang lagi kasihan. Dan gak semua orang suka dikasihanin. Kayak gue tahu secara teori everything is going to be alright, at least someday. Tapi malam-malam dimana gue ngeraguin itu semua, kata-kata tersebut malah bikin gue ngerasa jadi orang paling bodoh sedunia. Karena buat gue depresi itu susah dijelasinnya, hampa, tapi di saat yang sama juga sakit. Kadang rasanya gue pengen ngilang aja. Kadang juga gue pengen semuanya cepet beres, biar gue bisa balik lagi ke tanggung jawab gue, balik lagi kerja, balik lagi ketemu teman-teman gue, balik lagi ngehubungin orang tua gue, balik lagi jadi gue yang biasanya. Satu hal yang pasti saat itu, walaupun susah, tidur adalah aktivitas yang paling nyaman buat gue. Karena gue tahu mimpi seburuk apapun itu gak bakal sesakit realita yang ada pas gue bangun. Di tengah itu semua, entah takdir atau gimana, gue nemu buku My Year of Rest and Relaxation-nya Ottesha Moshfegh. Waktu itu buku ini emang lagi trending banget dan banyak diomongin di internet. Gue biasanya gak terlalu tertarik baca buku dari rekomendasi timeline. Tapi pas gue liat judulnya, gue tahu gue pasti baca buku ini. My Year of Rest and Relaxation nyeritain tentang seseorang yang pengen mulai lembaran baru di hidupnya dengan cara hibernasi selama setahun penuh. Sleep felt productive. Something was getting sorted out. I knew in my heart, this was perhaps the only thing my heart knew back then, that when I'd slept enough, I'd be okay. I'd be renewed, reborn. I would be a whole new person. Every one of my cells regenerated enough times that the old cells were just distant, foggy memories. My past life would be but a dream, and I could start over without regrets, bolstered by the bliss and serenity that I would have accumulated in my year of rest and relaxation. Di buku ini, protagonis ngejelasin kalau dia butuh waktu untuk ninggalin kehidupan lamanya. Dan hibernasi adalah cara yang menurut dia paling efektif. Mungkin premis kayak gini sekilas kelihatan kayak simple banget awalnya. I mean, it's just a book about literally sleeping your problems away. Tapi buat gue yang waktu itu ada di kondisi yang benar-benar numb, it felt like the book was made for me. Gue ngerti, mungkin bagi kalian yang udah tahu judul buku ini juga tahu kalau My Year of Rest and Relaxation dapat banyak banget kritikan dari orang-orang. Dan gue paham kenapa. It's just such rich girl problems.
No one was likable. When a spoiled white bread does it, it's iconic. When I do it, I'm depressed. Gue gak bisa bilang kritikannya salah. Buku ini emang nyeritain tentang orang yang benar-benar aman hidupnya secara financial, mutusin untuk gak ngapa-ngapain selama setahun. Apalagi kalau bukan set rich girl problems. Karena emang gak semua orang yang lagi depresi bisa milih untuk tidur aja selama setahun. Ada sekolah, kerja, dan tanggung jawab lainnya yang bikin itu gak mungkin. Tapi buat gue yang di umur 20-an ini lagi sering banget dengar orang pada semangat ngomongin work. It's always nice buat ngintip dikit gimana sih rasanya kalau kita benar-benar bisa take a break untuk setahun dan cuma tidur. Karena emang ada momen-momen dimana saking stresnya gue, tidur tuh beneran berasa produktif. Dan kalau ngomongin karakter-karakternya yang gak likable, ada 3 karakter dominan di buku ini. Tokoh utamanya yang insensitif, apathetic, dan kadang just straight up cruel sama semua orang. Temen dekatnya Reva yang pretentious, shallow, dan materialistis banget. Dan psikiaternya Dr. Tuttle yang emang gitu aja personality-nya. Susah gue jelasinnya, tapi nanti lu juga bakal ngerti kalau baca. Ketiga karakter ini emang gak bisa disebut likable secara tradisional. Tapi menurut gue penulisnya juga gak pengen kita sepenuhnya suka sama karakter-karakter di buku ini. Otesha Mosfe pernah ngomong tentang karakter yang dia tulis di novel sebelumnya. Why did I want to write about a woman who is imperfect? For the same reason that you can stop talking about how imperfect she is. From the dawn of contemporary thought, a self-loathing woman has been the ultimate taboo. Dan menurut gue, sebuah cerita juga bisa banget jadi bagus tanpa harus diceritain lewat karakter yang kita support. Buat gue, baca buku ini rasanya kayak dengerin cerita orang lain yang kebetulan aja ngalamin hal yang sama kayak gue. Walaupun gue gak bakal ngambil solusi yang sama, tapi tetap aja seru banget buat bisa ngedengerin pengalaman dia tentang hal tersebut. My Year of Rest and Relaxation nemenin gue sedih bareng tentang masa lalu, marah-marah sama hal-hal kecil yang bikin gue kesel. Kadang juga nemenin gue buat ngetawain kondisi gue yang pada waktu itu ketawa buat gue adalah hal yang priceless banget. Gue masih ingat cara dia ngedeskripsiin Trevor, mantannya yang lebih tua 10 tahun dibanding dia. I'd choose him a million times over the hipster nerds I'd see around town and at the gallery. In college, the art history department had been rife with that specific brand of young male. An alternative to the mainstream frat boys and pre-med straight and narrow guys, these scholarly, charmless, intellectual brats dominated the more creative departments. As an art history major, I couldn't escape them. Sebagai orang yang dulu juga anak FIB, gue tahu banget 2 tipe cowok yang dia maksud. Mungkin hal-hal relatable kecil inilah yang bikin gue betah banget baca buku ini. Walaupun bukunya punya premis yang simple, tapi tiap halaman benar-benar ditulis semenarik itu. Selalu ada one-liner atau paragraf-paragraf random yang bisa bikin gue ketawa. Jadi pacing buku ini gak berasa lambat sama sekali. Gue ingat banget, sebelum baca buku ini gue baca The Comfort Book-nya Matt Haig, kumpulan prosa yang banyak juga ngebahas tentang depresi. Salah satu prosanya ada yang ngomongin tentang kondisi rock bottom. The best thing about rock bottom is the rock part.
you discover the solid bit part of you. The bit that can be broken down further. The thing that you might sentimentally call a soul. At our lowest, we find the solid ground of our foundation, and we can build ourselves anew. Pas gue pertama kali baca, prose ini ngebantu gue nyadar kalau hidup gue belum berakhir. Dan gue masih bisa jadi diri sendiri, walaupun udah kehilangan semuanya. Tapi lama-lama, kata-kata kayak gini berasa cuma jadi obat penenang yang gue ambil setiap gue kacau. Dan somehow, buat gue, it's far more comforting untuk baca tentang orang-orang yang lagi marah-marah sama hal yang gue alami. Mind over matter, people say. But what is matter anyway? When you look at it under a microscope, it's just tiny bits of stuff. Atomic particles, subatomic particles. Look deeper and deeper, and eventually you'll find nothing. We're mostly empty space. We're mostly nothing. Tra-la-la. And we're all the same nothingness. You and me, just filling the space with nothingness. We could walk through walls if we put our minds to it, people say. What they don't mention is that walking through a wall would most likely kill you. Don't forget that. Ya, kayak gitu maksud gue. Atau mungkin gue aja kali yang terlalu sinis sama kata-kata yang tulus. Hehe, whatever. Oke, subscribe, like, bye.